Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it to you. John 16:23. Mga kanato ang kitik sa ato devotional for all karon no, sa atong in heavenly places. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong pag-worship magamit Diyos ang pagsimba kaniya sa itong kamaturan. Makini ang iyong LOD, ang lesson of your body kasi lesson daily con the message. Ito ang marathon lesson karon Communion with God. I will cast my sahib 30 edition 7 parts. Ito ang textualogy to visualize na itong mga presentation. So introduction start kita. I-pull down nyo ang mga status bar makikita itong pizza. Tuesday kita no, March 12, happy Tuesday mga hikalag mga kaisunan sa March 12. So bantay panahon kita. So ato ang panahon sumada no 31 degrees. Ang high, lowest 23 degrees. Mostly cloudy ato ang kaulapan. Nakitay chance of precipitation. Taas-taas no, 60% ang chance of precipitation. Today no. So diri sa taas atong kalaw sa hangin o sa adlaw no, hangin nato 2-2 3-5-5-5-6-6-5-5-3 5-5-5-5-5-3 5-3-3 2-2. So ato ang kalaw sa adlaw, length of day nato gahapon mao ni karon no, itong LOT 12 hours and 2 minutes sa kanatong length of day. Uy, sa ato ang Israel Osaka kuno po tila ito no, mo adjust ng pagitan murag sa 29 daw kuno to. So ang ato ang kabuntagon DS, di ba DS no? Let there be light no, ang dawn na to 5:25 AM. So panahon sa pag-ampo pa worship kay 21 minutes ang pagitan sa ato ang S sunrise no. Ato ang sunrise 5:46 AM. Sa DS na pay S no, SN solar noon nato no, 11:48 atong solar noon. Og sa kapunon ato ang SD no, sunset nato 5:49 PM. Ato ang titas nato 6:10 ato ang first evening kon kana takip selem no, mo ngit-ngit na gid ang adlaw.
10 PM ato ang oras. So mao na ato ang galaw na tos panahon no. Adlaw, hangin, temperature ug ato ang mga precipitation. So ato ang silip sa Israel, mga video himunay kabayan diri. Safety lights no iyang gipakita sa Israel na siya sa hapog. So nito siya tan-awon. Tapos gahimo pud siya og mga ipagtinda nga mga nuts, dried fruits sa Jerusalem iyang gipakita diri. So daghan sila mga tinda dito. So kanara wala pa siya ka tour na pod no. So kanara ato ang update no sa tong Israel. Natoy video sa gihimo sa usa ka general no nga na-observe niya sa ato ang kasalukuyan nga presidente no. So na siya nakita nga negative no kay mas overpower pa kuno ang iyang asawa no. So naka-observe to siya no. So kana lang sa atong update po nato no sa atong kauluhan. Maghanay na kita kay taas kitag pagkakuan karon sermon ato ang sikan nato nga devotional sa mga youth no. So welcome kita sa to ang lesson 11, longing for God and Zion. Tapos sa itong pagkatunan sa Monday, sa Tuesday no, Zion, the home of all nation. So Tuesday kita maraton lesson karon. Wala siya na edit ang Monday no. So ato pagkatunan tulo ka devotional ug tulo ka Sabbath call. Atong mga devotional para sa mga promiser ng Sabbath call para sa mga listener. Pero naguna ang ato ang reports, information, updates no, updates. So magatuon kita sa katuyuan Bible study on a lesson, study on the words marathon lesson karon 2024. Communion with God, I will gospel sa Heptarchy edition. 7 parts. So ato ang first part, ato ang stewardship nga devotional. Og diri kita sa ato ang opportunity kita nga Bible reading sa 1 Corinthians 15. Half chapter madiin na nato no. Kay diri na kita magbasa sa mga verses 30 to 28. Tingog na ang ato ang panahon sa pagampo, panahon sa pag-worship no. Panahon sa pagmata kay daw na no. Hayag na to ang adlaw. So mao na ato ang first part nato no. Padayon na itong pasa
maanindot nga libro ni Apostol Pablo, no, sa 1 Corinthians 15. Tapos ato ang second part, ato ang youth devotional, pero di na kita sa portion nga youth week of prayer advance sermon 1 na kita, no. Kita itulan ato ang sermon number 1. Does God love your city? Hala, nahigugma ba ang Ginoo sa imong syudad, higala? Ang ato ang magsulat na ni si Dr. Yori Pereira. Ang kitik sa unya sa Matthew 9:36. So nato ang second part, ato ang third part devotional for all nato. Ibasaan og teksto kaina in heavenly places kita itulan ato ang March 12. Our access to the Father. So manang title, no? Access na to sa Amahan. So nato ang malipusan na lang first, second, and third. Sunod mga Sabbath school kita. Ato ang fourth, fifth, og sixth na to nga part. So ang in-verse na to. Ato ang in-verse Sabbath school sa atong messenger youth na sa mga professional. Atong first quarter, Jesus and Liberty. Lesson 11 na to. The final tyranny. Ato pagatunan, mupurom po sa diha, no. Tuesday, in-speak kita karon. Nakita pasahon ng mga teksto, ubay-ubay, no. So, ato fifth nga part, Sabbath ko sa itong junior youth, marag mahamtong atong cornerstone connection. Atong first quarter, Kings and Prophet, lesson 11 ato, doubt in the valley. Ato pagkatunan ng teksto, 1 John 5:14 ug ang plus light. So man atong cornerstone connection. Sunod Sabbath call sa ato ang mga hamtong atong first quarter, Psalms lesson 11 ato, longing for God Zion. Ato pagkatunan sa Tuesday, March 12, Zion, the home of all nation, o ang Zion ko nga home of all nation. So muna na siya ato ang hanay, no. Ang kining ato ang pagtuon gihatod kay kanato sa tumnobos ang atong source, our Lord Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit. Kituyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, 2 members involvement, personal ministry, Gospel Daily, o kang love Legum Missionary and Preachers. Sige, prepared kinis ng mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato pasalamatan, ato makahong Diyos nga nihatag sa kahigayunan, nga padayon pagyap kita sa pagpamalandong sa iyang mapulawanon nga mga pulong, ato asan pasalamatan, ato mga kahigalaan, mga kaisunan, kay sila ato contributors, nato silang please, atong followers, likers, mga subscriber, no? Sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-share, maka-PNP sa video, like, makasip sa video, maka-review sa itong mga video, makasubaybay siya sa itong mga distributed. So, ato ang distributed, no?
ang scripting ato ang recording uploading nato sa Facebook live nato sa YouTube channel o kang ato ang radio online sa ato ang podcast sa atong Spotify. So nakahimo na kita sa ato ang entry na to gahapon no, sa atong Spotify sa Monday. Mapaminawa na po sa atong podcast sa Spotify. Kaya na po na itong pagkahimo no. So ang una na ito ang paghimo na ito ang scripting sa Keep Notes no. Mahimo kita sa itong Keep Notes, mahimo kita sa ito ang Facebook magkahiwalay no. Ato ang devotional o ang Sabbath School with graphic interchange format na po siya i-keep no. So tapokon sa ito ang website nga blogspot.com kung na kita ay pasahon kay mo ato siya ito ang pasahon di na natay pagka Tuesday kita karon atong imantala no. Kung mahimo na kana sa ato ang pag-record no. Madawat na to ang mensahe sa to ang buhing Diyos sa masisinan gayon. Ug mapo na to ang pagluto sa to ang kalanon nga natay kalanon sa tibok nato nga adlaw hangtod sa gabi sa to ang katulugon no. So kung ana kita kalanon nato siyang ipaambit, di ba? Ato kipa santop sa to ang real no nga ang kalanon kung imuha na siyang biyaan no. Gamay ra gyud mo focus og kaon ana no. Pero sa mga normal wala di na nila na kanon ibasura na pud na no. Mao nga ang kanon dili nimo siya biyaan nga di siya mahurot no. Kay dili na pud na siya kanon ibasura na siya sa mga ano makibali na siya ang nature sa tao no. Nga kung nakay mabilin diha nga bising wala nimo abrihi nga pan no. Wala nimo abrihi nga no. Dili naman na siya trusted kibali mo na siya nga masayang siya no. Gawas kung ihatag di ba kay naa may maghatag no. Pero kung imo na siyang biyaan diha sa kuan no, masayang siya. Mao nga ang pulong sa Dios dili dapat siya biyaan na agi mag-atang ana no, na ay magkaon, di ba? So mao na siya nga ato siyang ipaambit no sa ato ang Facebook kay naka-album ra kana dito ra kana no. Ato na siyang ambit ipa-upload no. Kung maka-upload na kana ato na siyang i-share kung makatinaw-tinaw kita. Pero kuha na matakatinaw no. Ato i-share sa atong page, sa ato ang maiwo Twitter, Tirabox, Telegram no, mga bot na dito. Maghipatag tipik sa kinatibuk-an para sa ato ang Reels no. O niya kining ato ang abangan, di ba? Basta itong mga inputs kipali nga ipaabot no, o ang ato ang mga shout notes word. So human sa atong Facebook ang live na to sa ato ang YouTube channel no. Subscribe, follow, like, and share sa ato ang account nga Bible Reading Marathon Journey 2023. Ato ang live na to, daily na to nga live premiere na to no, live premiere 10 AM to 12 high noon. Humani ana live review replay hantod maabot kita sa ato ang last nga replay sa adlaw na to no. Ato ang offline prime time nightly reviews 9 to 11 PM or 9 PM to 11 PM. So man ato ang live sa YouTube o sa ato ang podcast sa atong Spotify. Subscribe, follow, like, and share. Ato ang make playlist no. Atong account is very Sarcaster podcast channel. So mapo na atong makita diha sa ato ang Spotify o podcast no. Ang makapaminaw kita diha.
mo na kana ato ang mga distributed magsugod na kita pinagi sa pag-ampo no, makigtungan pinagi sa pagluhod unya spiritual prayer magig mando tapos mag-ampo no, secret prayer, silent prayer, sincere prayer, prayer Paul magampo kita. So ato isugdan pag-ampo niya taud-taud no. Magampo kita sa pagsugod. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalanon unta ang imong ngalan, panhiyang imong gingharian, pagabahat unta imong kabuton dinhi ta maingon sa langit, hatay mi karon sa pagkaon na sa adlaw sa ilo kami sa mautang. May nagwiso ka sa iluman sa lakautang kanamo. Ayaw kami tugyan sa manulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay imo ang gingharian ug ang kaong himay hangtod sa katuran. Amen. Yes, welcome kita sa pagpadayon no, sa atong pagbasa sa 1 Corinthians 15. Nagkanayon sa verse 30 kini, ug ngano bang magapahiluna man usab ako sa maong katalagman matag hatak na? Oo mga igsuon, tungod sa akong garbo diha kaninyo nga naangkon ko pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ipanghimatuod ko nga ako naga ka matay adlaw-adlaw sa tinawhanon nga pagkasulti. Nagakamatay, grabe ka kuan kana laborious kibali no, kamatay adlaw-adlaw tinawhanon nga pagsulti. Unsa man kunoy nakuha ko sa akong pagpakigbugno batok sa mga mapintas nga mananap didto sa Efeso. Kon ang mapatay dili man ugaling panahon nan mangaon ug manginom kita kay ugma mapatay na kita. Ayaw na kamo pagpahisalaag ang dautang pakighugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. On ara diri no nga bad company corrupt good character, pagpahiuli kamo sa tarong nga panimuot. Ayaw na kamo pagpakasala kay ang uban kaninyo wala kahibalo may tungod sa Diyos. Kinaingon ko kini aron mupati kamo sa kaulaw. Apan adunay nagpangutana unsaon man kuno sa pagbanhaw sa mapatay. Ug unsa man lawasa ang ilang isulob inig tungha na nila. Uy, sukan pa sa tribadlong pa sa daw buwang ang leso nga imong itisok dili makadangat sa kinabuhi gawas kung kini mamatay. Unang example nga pagkabanhaw no, nga ang leso nga imong itisok no, di ko no makadangat kung dili siya mamatay, di ba? Matransform magud siya no, di na siya magpabiling tibogol lingin no, leso or lugas, di ba? Kay motubo man siya no. Og ang imong igatisok dili mao ang lawas nga nagamao unya. Kung dili kini karon usa lamang kaliso, mao po ang example no, nga liso kaha sa trigo
o sa uban pang mga binhi, og example sa trigo, no? Pang mga binhi. Apan ang Diyos mao ang maghatag nini og lawas sumala sa iyang pagbuot, ug ang matag usa ka liso iyang paghatagan og lawas nga kaugalingon nini, kay wala man nagsama ang tanang unod, kundi adunay usa ka matang sa unod ang alang sa mga tao, og lain ang alang sa manunap, og lain ang alang sa mga langgam, og lain ang alang sa mga isda. Adunay mga lawas nga langit nun, og aduna usab ing mga lawas nga yutan-on. Apan lain ang kasanag sa mga yutan-on. Lain ang kasanag sa adlaw, og lain usab ang kasanag sa bulan. Ang lain ang kasanag sa mga bituon. Kaya ang usa ka bituon lahi man og kasanag sa laing bituon. Maingon man usab niya na ang pagkapanhaw sa mga patay niabot mas kasanag sa bituon. Ang lawas nga igatisok madunot ra, apan ang lawas nga unya pagabanhawon dili madunot. Kini igatisok sa kaulawan, apan kini pagabanhawon unya dihas kadungganan. Kini gatisok nga mahuyang, apan kini pagabanhawon unya nga makagagaw. Kini gatisok ingon nga lawas nun, apan kini pagabanhawon ingon nga lawas nga espirituhanon. Kung ano may lawas nga lawas nun, ado naman usab ing lawas nga espirituhanon. Sa ingon ini ang kasulatan nagaingon, angon ang tao nga si Adan nahimong binuhat nga buhi, apan ang katapusang tao mahimong espiritu nga magahatag sa kinabuhi. Apan ang nauna dili mao ang espirituhanon, kundi ang lawas nun. Og unya ang espirituhanon ang naunang tao gikan siyuta, hinimog abog. Ay kaduhang tao gikan sa langit, ug ang hinimong abog sa magkinaiya ni adtong unang gihimo gikan sa abog. Og ang langit nung sa magkinaiya ni adtong gikan sa langit, maingon nga kita nagasulob sa dagway sa tao nga hinimog abog. Kita usab nagsulob unya sa dagway niya nga gikan sa langit. Eso tiko kini kaninyo mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili makapanunod sa mabutang nga walay pagkadunot. Ani akaron isulob ko kaninyo ang usa ka tinago, sutyo ko ninyo usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usa. Sa kalit sa usa ka pagpamilok sa langit nung katapusang trompeta. Gaya ang trompeta pagapatunggon, og ang mga patay pagabanhaw. May mga lawas nga dili na madunot, og kita mga usap.
kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot. Og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Og sa diha nga ang lawas nga madunot ra kailisan na dili madunot ug ang lawas nga mamatay ra kailisan na dili mamatay. Nan matuman na gayud unya ang naisulat nga nagaingon, ang kamatayon kila mo'y dihas kadaugan. O kamatayon, haina ang imong pagkamadaugon. O kamatayon, haina ang imong ikot. Ay ikot sa kamatayon mao ang sala. O ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanatos kadaugan. Pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Basta nagugma kung maiso, kinahanglan magpakaligon ka mo, dili matarok sa kanuna. Magmadagayaon suluhaton sa Ginoo. Sana sayran ninyo nga diha sa Ginoo, ang inyong pangabudlay dili makawang. Sumana no? Dili makawang kay. Grasya sa Diyos sa Gitsya no? So matong ibasa ang 1 Corinthians 15 og na diin na nato. Next na kita, second part kita, devotional sa mga youth ug diri sa kategory nga sermon number 1 kita no. Does God love your city? So manukad sa tanong para makakang kay sermon ra ba ni? Yes, welcome kita sa ato ang sermon number 1 no, sa ato ang Youth Week of Prayer Advance sa 2024. Nahuman na nato ang mga devotional ug dili kita sa mga sermon na po kita. Ug ang gasulatan ni Dr. is Yuri Pereira no. Lihang kitiks dili wala niya gihatag no. Ang content Matthew 9 verse 36. So kabo na to si mahatag ring English. Nike TV. Nakanang sa TV, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as a sheep having no shepherd. O mana nga naagi ko na siya ay kaluoy. Basta na siya no. Og sa pagkakita niya sa panahon sa katawhan, naluoy siya kanila. Kay sila nangalibog. Ay pinto din ang nangalibog no. Og na nagsubo sa mas mga karnero nga walay magbalantay. Di ba nakita na ni Jesus no? Namurag na pasagdahan ra walay magbalantay. Does God love your city? Today we are going to try to answer the question. Wala ka? Answeran ko na niya nga pangutana no? Nga ang Ginoo nahigugma bagyod sa inyohang city no. Nato gipakita sa video no nga ambot ahato siya nga lugar. Mga trabahante maguto sa construction no. Gipasagda na daghay mga binagbag sa kalsada no. Naglikramo taon to ang councilor ba to no kay na hapit sa madisgrasya nagagasgas ang iyang mga auto kay gibutang naman tong mga binagbag ito sa kalsada unya or kuan pa walay signage, walay suga-suga. Naglikramo siya dito no. Nakita niya itong nag-iswat-iswat nga diri ka, iswat ka diri.
Di ba? Para makita ka kuan nay tao ya makuyawan to nag-ispat kay naa siya sa tuwa dapit sa kalsada, no? Basing ko siya maligsan. Pero mao na tong protection para maka iwas sila ato ang mga binagbag nga gibutang sa kalsada, no? Pero kini ato ang pagkatun-an karon, no? Does God love your city? Today we are going to try, no, to answer the question. But before we do, napo may kuan, lanay-lanay, sa di pa kuno ta mo adto. Let's look at some interesting things about cities. Ay wali man dahil siya nung mawag ni kuan pa, no? Napatay pagkatanaon nga mga interesting nga cities, no? According to some study, a city is a highly populated and highly organized place that serves as the epicenter of everything. O muna siya, no? Epicenter of everything. Money, culture, politics, and more. Cities are filled with skyscrapers, roads, highways, and ton of services. Additionally, in cities where are people from all places and cultures, they are places where many exciting things happen, such as innovation, education, and works. Now, let's talk about some of the largest city in the world. Grabe yung paikot-ikot, di pa. Subay pa niya kung saan nga mga sulod sa cities karon pagitaon nato ang mga largest cities, no? So nice go country ang Tokyo in Japan is one of the most populous city on the planet. Grabe, no? Populous day ang Japan. It is the famous for being highly technological and having super cool modern culture o technological. Japan, no? Nga Tokyo, sunod New York. And the United States is like the center of everything. With a lot of money, trades, and pop culture. O di pa lots ko, no? Sunod London, the capital of England, and the United Kingdom is a historic city that still plays a significant role in the world economy and politics. Sunod, ang Beijing is China capital. Ang capital sa China, kumiyo kag China. Beijing, parihara matagkuan. Parihata o kanang daylight na time kibali, parihag time. So, ang Beijing, China capital and a mega important place for politics and culture. Sunod, sa Brazil, Sao Paulo, Brazil, is where everything happened in South America. It has lots of trade and fun culture. Sunod sa Mumbai, India is growing city and it's super important business. Grabe nang India ba? Nagatoy ipakita sa video nga di mo ka makaingon nga basura, no? Pero basura siya, no, ang ilahang gi-recycle. Pero kuan lang siya nga basura kanang sako, no? Sako lang, mga sako-sako nga basura ilahang gi-recycle. Na ito'y pabrika dito, India ba to, no? Gilanay nila ang kanang sako, no? Ayan, nahimo siya nga liquid. Tapos pagkahuman na po og lanay,
gipagahi na pod, gibasa-basa og tubig, no. Sunod na paglagahi gilanay na pod. Tapos sunod pagkalanay gigutad-gutad, gihimo murag kanang kuan ba, mga putol-putol pins kibali, no, nga mga lugas-lugas. Pag nahimo niya na, gibutang na po dito sa pabrika nga mao na to siya ang mupormag bangko, kanang plastic ba, kanang mga monoblock, no. Unay kamawa na nga India mohimog monoblock nga kanang made of sako nga gipanglanay, di ba? Na-recycle nila, mga sako ra po nilang na-recycle, no, nga gihimo nila nga mga monoblock nga mga chair dito na sa India na siya, no. Ambot sa Mumbai ba to, David? Basa sa India to, manang makanindot sa mga Indiano, kay daghan sila mapabrika, no. Makahimo sila na yung mga talent nila inana, no. Ilahang sa pagkaon nila masaway sila kay hugaw-hugaw ra lagi ko, no. Pero ang ilang mga pabrika di basta-basta, daghang mga pabrika ang India, no. Sunod sa India, ang Lagos in Nigeria is major African financial center that has been described as a culture, financial entertainment capital of Africa. Ang Lagos, no, sa Africa. Now, what about the emotional issue of people living in cities? Emotional issue, mura po na siya, nanapon niya siya pagkakuan kanang mental health, no. It turns out that the living in the city isn't always like it's portrayed in the movies. People in the city can feel stress. So mapil nila ang stress because everything moves fast. Ang traffic can be a mess, di ba? Naikuan batayanan nimo nang move fast, no, kay nagipakita sa video, no, sa mga pas-pas mo tanang manggidagan niya ni kalit maghunong tungkuan katong dako nga truck. Di overtake siya, pag overtake niya gisugat po niya yung dako kaayo nga truck na nagkakuan, nagbagot buta tong iyahang likod, no. Kay mao po na nakadelikado, no, sa mga move fast. Ang traffic can be maze despite being surrounded by a lot of people. Some people lonely because they lack deep connection with others. Anxiety can also be an issue. Anxiety man daghay patay, no, daghay kanang tubok, daghan po'y ambot, daghan na kay sa TV karong ipakita, no, mga krimen, no, mao nang nagreklamo ang general kay di na kuno makontrol po ng mga kuan nato, no, di ba? Kay ang presidente, di ba, ang kuan ba magauna nga kanang commander ang presidente, dili lang kuno ang nakita magud niya ato sa general nga mura ra kuno senador, no. No, di ba, mao nang nikusog atong mga krimen karon makita sa mga CCTV, daghay mga kuan, no, shooting incident, mga pangsaksak, panasaksak, makita sa mga CCTV, no. So mao na siya, daghan ang maigo, no, ang anxiety and also be issue as competition and a pressure to succeed can be intense. At times, depression can also be more common in city because life can be intense. Depression. There is the good news. Tanaw na ito na ako ng good news. God's love, city, nara ni balik na kanahigugma ko siya syudad. And that means He loved the people who live in the with all their problems and emotion. God has a giant heart and is moved when He sees people going through difficult times. So how does God show His love for the city? So nara
Klaro na kita sa ako nakakita niya. Let's look at three things that demonstrate His love and action development. Uy, na ako na itulo. No? Kamutan. Ang una, God sent messenger to cities. Did you know that the first mention of the word a city in the Bible was a city that Cain built a name after his son Enoch? Uy, city of Cain ko no, sa Genesis 4:17. It turned out that Enoch came from family with a history of the serious issue. As descendants created city where some crazy stuff happened. Like multiple marriages and murders. But they also were creative with music and art. After a great flood, things did not improve. Noah's grandchildren, especially the son of Ham, grandchildren, started building some wicked cities. Mabasa sa Genesis, no? Chapter 13, verse 6 to 12. And the climax was when they built the Tower of Babel. Mapunta sila, no? Babel. With the idea of becoming famous sa Genesis 11, 4 mabasa. In the Bible, there are several cities. Some of most famous being ang Babylon, ang Ur of the Chaldeans, Sodom, Gomorrah, Nineveh, Jerusalem, Jerusalem. Most of the city were like the epicenter of evil and sin. And surprisingly, despite all their disaster problems, God did not give up on them, and He sent messenger with message of compassion and an opportunity to change. We can read an example of this. It's the story of Jonah. Diba? Story of Jonah nga messenger sa Nineveh, no? Kapata na lang kaadlaw paglalaglago ng Nineveh, di ba? God told Jonah to go to the city of the Nineveh and gave him warning. Now Nineveh was extremely violent place, filled with wickedness. Nabasa sa Nahum 3, no? Oh no. So bad that there is an ancient scroll that says that the king of Nineveh would grab their enemies and literally burn them after stripping of their skin. It was insane. Grabe ba na ako, ano? But despite all their violence and wickedness, God didn't want to give up on them without giving them a chance to change. He sent Jonah, a prophet, to warn them. And you know that what? The city of Nineveh responded with repentance. Diba? Repentance, no? Hindi patuo sila sa pahimangno ni Jonah. Sa Jonah 3:5 padong sa 10 mabasa. Do you know that God also wants to see changes? Changes and repentance today. That is why He sent messenger. Read what God says through one of His messengers. As surely as I live, declares the Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live.
man iya mantok no nga di siya malipay mamatay nga dautan wicked, pero katong nagpag-o no nga dautan maputo iya kalipay no. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel? Dito na bagay sa Israel, no? Pag-usap ko, no? But wait, marang mapagkuhan, tinda. Days didn't just happen in ancient times. God still want to see changes in our cities today. Apil na sa to, ano? It's like I say, hey, I don't want to miss out on the good things in your cities. I want you to repent and change for the better. Diba mag-usap din ko? Think about your own city. Maguna-una kagigala sa itong kanya-kanya nga mga city, no? It may be full of good things, but it's also likely to have its own issues, problems, crimes, etc. But still, God kept sending people to your city to show love and say, hey, I'm here. Let's sense this together. So, if you ever wonder if God cares about your city, the answer is yes. Diba? Yes. He does. God wants every city to be a place where people can live in peace, prosperity, and harmony. Is willing to use people like you to make that happen. So get excited and be part of the change in your city. Change your city. So young people, God is in the business of transforming even the most rebellious and crazy cities. That's love in action. Love in action. No? So, ikaduha nga banda. God's compassion for cities. It's turned out that God not only sent a messenger but also showed great empathy of the people living in those cities, especially when they are going through tough times. Look at this passage from Matthew 9:35 to 36. Jesus went through all the towns and villages, teaching in the synagogue, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. Sa NIV na giday haras, no? And what does it mean to have compassion? In short, it means putting yourself in another person, shows that understanding their problems and pain. Yes, God deeply cares about the people in cities, especially when they are going through difficult times. Imagine this. So now if I imagine, your city can be a place full of chaos, where it sometimes feels like everyone is lost and confusion. People maybe feel lonely, stressed, sick, and are dealing with other issues. But God is there. Just Himself move through the cities, teaching and healing people. Minnesota crowd. It's hard to move. It's like I wanted to say, guys, I'm here for you. You're not alone in this. The next time you feel overwhelmed by everything happening in your city, remember that God understands you. He empathizes with you and everyone else. No matter how messy the world may feel, God is willing to be there and take care of us. That pure love in action.
pure love in action ang Ginoo, no? Kay bisang pagtautan ang iyahang syudad nga makita, no? Gusto pa ginanyag kabag-uhan, di ba? Pero malagi na ang love in action sa Ginoo, no? Kanang naa siya makita, no? Kay katong panghihangyo nila ni Abraham, wa man gito na hangyo, no? Katong Sodoma Gomora, no? Ginoo na ay napulo na lang yun. Grab kinalasan nga hangyo, matarong yung Ginoo nga di na ako laglago ng Ninibe, wala man siya nakita, di ba? Ang Sodoma Gomora, no? Mo to nga laglag. Ikatulo, God transforms cities. Masabo niya. So far, we talk about how God sent messenger into cities and how He felt compassion for the people all lived there. But that not all. God is also an expert of giving city makeover. Do you remember the story of Saul of Tarsus? O kang Saulo mo rin ang kinalasan rin. One day Saul was on his mission to persecute Christians and heading to Damascus to do these things. But here's the interesting part of Jesus himself appeared to him. Man atong gibasa sa lison nato, no, nga nagpakita sa iya on the way and completely changed his life. The story is mabasa sa Acts 9:1-6. Saul, who used to be worst enemy of Christians, transformed into Paul, one of the most important apostles of all time. Imagine this. Saul, the persecutor of Christians, became a guy who planted churches everywhere and became agitators of the gospel. God upgraded Saul to someone completely different. Grabe, no? What does this teach us? God has immense power to transform not only individual but also entire cities. When His grace in action, everything can be changed. If you ever think your city need a change, remember that God is the expert transforming people and things. He is an artist in action, making everything better. So sa atong napamalandungan nga tulo, no, ka mga handuraw kung giunsa sa Ginoo paghigugma ang syudad, no. Conclusion, God has a special love for cities, di ba, na special love throughout the Bible. We're seeing how He shows His love in incredible ways. He sent messages, He is super understanding, and He even changes extremely sinful cities. As young people of God, it is our duty to love our cities. Uy, ato na ko ng duties. Cities. And expand the kingdom of God. Within them, mabayan na ato nang ipaglataw-lantaw ng mga create diha, no? Kung mga ipang, kuan ba, sa highway, kanal, kay ato man laging pangga ang atong syudad nga naputi pagtagad sa mga development, no? Di ba? So, naakay paglantaw ni anak, no? As young people of God, it is our duty to love our city and expand the kingdom of God. O pati pa nang expand sa kingdom of God, no? Waiting to you. Always remember that God is very active in our cities. O mana, no? And we can be instrument of His love and compassion. Let's pray for God's love to continue flowing and transforming our cities. So, ipadayon na siya ampo, no? Ang transforming
sa mga cities, no? Sumaw ka na ang sermon number 1 about sa paghigugma sa syudad. No mo na nga mutabang gikag buluhaton, no? Kung may mga buluhaton sa to ang mga community service kay na naman sa city man, no? Unya na putay pagpakabana diha sa kuan pa kanang aha ng mga development sa ato ang kanang cities, di ba? Ang kuan karon ang Santos, duha na kabukang Santos karon, di ba? No? Atong MJ Santos, no, kay kadtong Prince Hotel murag ilahan na pudto, no? Unya ang eskwelahan ambot na nahimong eskwelahan ng kuan diha kanang diri dapit sa kanang dako nga building, no? Sa to ang halos atbang sa karaan nato nga embassy na bag-o nga eskwelahan diha, no? Naay bag-o pud nga pagatukoron nga land bank, no? Diha pud sa ato ang kadang embassy, kanang embassy nga daan, no? Mahiyo na siya nga land bank, gisugdan na karon, no? So ato na siyang makita, no, nga mga development ang atong kuan, ang ato ang gaisano, dako naman gaisano nato, no? Grabe naman yang sige repair, no? So sa development na siya, pero sa kanang ato ang mga pag-suporta sa city, no? Kuan na ba ta karon, no? Fire Prevention Month, attention kamo, no? Attention kamo, no? Ampo kamo. So humana kita sa ato ang kining sermon number 1, no? Ang pagtagad sa syudad, no? Kay ang Ginoo nahigugma sa ato ang cities, no? So devotional for all na kita. Oh, lagpas na kayo sa kauras. Welcome kita in heavenly places, our access to the Father. Oh, access to the Father. Ato ang K-text, verily, verily I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it to you. Diba? He will give it to you sa John 16:23. Basahan ito padasig. We are to pray in the name of Christ, our mediator. Our petitions are of value only as they are offered in His name. He has bridged the gulf that sin has made. By His atoning sacrifice, He has bound to Himself and His Father's those who believe in Him. He is the only name under heaven whereby he may be saved. We are not to be so overwhelmed with the thoughts of our sin and errors. That is all says to pray. Oh, diba, makarap pa ka, no? Yan ang mga kasalanan, no? Padayon ka sa pag-ampo. Some realize their weakness and sin and become discouraged. Satan casts his dark shadow between them and the Lord Jesus, their atoning sacrifice. They say it is useless for me to pray. My prayers are so mingled with evil, to
thoughts that the Lord will not hear them. The suggestion are from Satan. And the humanity Christ made and resisted this temptation. And he knows how to succor those who are those tempted in our behalf. He offered our prayers and supplication with a strong crying and tears. Oh, Hebrews 5:7. Many not understanding that their doubts come from Satan. Uy, kanaging pagduha-duha no gikan kuno kang Satan. Become fainted, no, faint-hearted, and are defeated in the conflict. Do not because your thoughts are able says to pray. If we could in our own wisdom and strength pray aright, we could also live aright and would need to atoning sacrifice. But imperfection is upon all humanity. Uy, imperfection upon humanity. Not humanity, no? Educate and train the mind that you may in simplicity. Tell the Lord what you need. As you offer your petitions to God, seeking for forgiveness for sin, a pure and holier atmosphere will surround your soul. Magibanggit sa sign of the times, no? The Lord desires us to improve in prayer and to offer our spiritual sacrifice with the increased faith and power. He has given His own Son for your redemption. If by living faith accept Him as our Savior, we are placed on the vantage ground. For Christ stand before His Father saying, lay their sin on me. I will bear their guilt. They are my property. I have graven them upon the palm of my hands. O mao nang magkuan palm something kay dati sa palm of my hands, no? Gisulat ko no sa iyang palad, no? Or graven, I have graven them upon the palm of my hand. In our behalf, He present before His Father and mark of the crucifixion, which He will bear throughout eternity. Muna ito ang devotional for all. Titulan, our access to the Father, no? Dili ko no muundrang yun sa pag-ampo, no? Bisang pag madutlan kaskuan mga kaluya, no? Mana na itong malibusan lang per second ug third na itong nga part mula kung itong masabat ko lato ang 4, 5, ug 6 na itong nga part inverse kita largo sabat ko sa itong mga seniority nga doon sa mga professional itong first quarter, this is liberty, lesson 11 na ito na final tyranny. Pero in-speak na kita, no? Sa itong final tyranny. So, magpili ka mo. Application ba gamiton? Sabat ko lang PM. Ma-download sa ito ang Play Store. Or browser, e-browse. Sabat school at kabitik na tayo pangitaw ng ato ang inverse, no? I-click ang ato ang ito, no? Jesus and Liberty. I-click ang ato ang lesson 11. I-click ang Tuesday. Welcome kita. Gunit kita. Ato ang babugto ay nga PC, no?
Tuesdays, March 12. In speak. Makita natin dito sa picture, no? What relationship do the following verses have with the Revelation 13? So, unahon na ito ng Revelation 13 para basahon ba niya ni? Basig di niya ni basahon ra. Read aloud kita, no? Sana na itong basahon ba niya ni? Revelation 13, read aloud whole chapter. Uro man siya, no? Diba? Ito nang gibasa, reviewon lang nato kay nalimtan. Verse 18 ang ihang tapos, no? So, ada na sa 18 ka verses. May nakita, full volume. Mayog mo largo na siya, no? Basahon na ba niyang ilalom? Read aloud. Sabbath School, United States English, Login, Jesus and Liberty, Saturday, March 9th. Gibasa pa niyang ibabaw. American Sentinel, Sunday, March 10th. Earth's Final Superpower, Monday, March 11th. A Religious Movement, Tuesday, March 12th. Inspect, Wednesday, March 13th. Lamb-like, Thursday, March 14th. The Image of the Beast, Friday, March 15th. Inquire, Tuesday, March 12th. Inspect, inspect. What relationship do the following verses have? Gibasa niya pakutana. Revelation 16:13, 14. Revelation 19:20. Gibasa pa niyang mga teksto. 1. Matthew 24:24. Daniel 3. 1 Kings 18. Acts 2. 1-4. Leviticus 10, 1:11. What other verses promises come to mind in connection with the primary passage? Review your memorized verse from Revelation 13. NASB NKJV KJV. So na basahon na niya ni Revelation 13, maminaw kita. 1. And the dragon stood on the sand of the seashore. Then I saw a beast coming up out of the sea, having 10 horns and 7 heads, and on his horns were 10 diadems, and on his heads were blasphemous names. 2. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his throne and great authority. 3. I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast, for they worshipped the dragon because he gave his authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like the beast, and who is able to wage war with him? 5. There was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 42 months was given to him. 6. And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is, those who dwell in heaven. 7. It was also given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. 8. All who dwell on the earth will worship him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. 9. If anyone has an ear, let him hear. 10. If anyone is destined for captivity, to captivity he goes. If anyone kills with the sword he must be killed. Here is the perseverance and the faith of the saints. 11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spoke as a dragon. 12. He exercises all the authority of the first beast in his presence. And he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose fatal wound was healed. 13. He performs great signs, so that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men.
14 And he deceives those who dwell on the earth because of the signs which it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who had the wound of the sword and has come to life. 15 And it was given to him to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast would even speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed. 16 And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead. 17 And he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name. 18 Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666. Sa mga kanto atong gibasa, nagpasa na tato sa Bisaya, miagi karong English. So gipabasa niya itong mga teksto gaina sa wa pa nagsugod. Ato basahon Revelation 16, 13 o 14. KJV kita. And I saw 3 unclean spirit like frog came out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. For they are the spirit of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth, and on the whole world. Go gather them on the battle of the great day of God Almighty. So, pananaw na siya, dili na siya. Yung mo ng anime nga story, no? So now, Revelation 19:20. And the beast was taken, and with him the false prophet, that wrought miracles before him, which that deceived them that had deceived the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Mata itong Revelation 19, verse 10 for 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So yan, no? Kung kana bagig nga espiritu, no? Gikan sa Ginoo, no? Kay daghan kunoy manunga. Matthew 24:24, for there shall arise false Christ and false prophet, and shall shew great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive every elect. Diba? Bantayan ninyo na, arba yung pakita ka video kato ko nung driver sa kuan. Ka-drive siya, nakita niya na bata nga. Bata ba ito tao? Abi niyang baligsan. Niya, nawala ako, mura ako ng hangin. Diba? Nakita niya. Nag-interview sa kuan. Juan Cagayan. Oh, Daniel 3, ipabasa po. Baga-baga, Daniel 3. Oh, ang 1 King 18, baga, no, sunod Acts 2:1-4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Fully come, niabot na mga giday, no? Accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as a rushing mighty wind, and it filled with the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like of the fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Sumato ang panahon sa Pentecost, no?
Leviticus 10:11, basahan po ko ninyo, no? Ito sa karaan, no? Pagtudlo diri, and Nadab and Abihu, the son of Aaron, took either of them his censer. Ay, mauni ang mga hubog bang kuno na sila, no? Napataka ko sa mga censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered a strength fire before the Lord. O mana, no? Ang problema sa ilaha kay strength nga fire, no? Ilahang kitala for the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord. Hani abot sila yung fire, no? And devoured them. O gipang sunog ginon sila, no? Pareha to ang kuan ba, katong battle ni Elijah og ni kuan ni 450. Kung imuha to siyang dagkutan, mahimo to siya nga strength fire, kay dili man tugikan sa Ginoo nga fire, no? Mama to ilahang gusto nga ang sa Ginoo lang gid nga kalayo ang makapasiga, no? Ang kinigihimo sa mga anak ni Aaron, ilahang kayo nila gigamit nila. Sila giput nga dugay-dugayon matunig siga pag abot dito pa magsiga sa sulod. Dili na nato dagkutan. Dagkutan. Siga sila sa Ginoo pag abot dito, ano? And they went out far from the Lord, and devoured them, and died before the Lord. Then Moses said unto Aaron, this it that the Lord speak, saying, I will sanctify in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. And Moses called Misael and Ishapan, the son of Uziel, the uncle of Aaron. Uy, iskutan pa rin na pa yung uncle ni Aaron, di uncle na ni siguro nila na duha. And said unto them, come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp. So they went near and carried them in their coats out of the camp, as Moses had said. And Moses said to Aaron, and unto Eleazar, and unto Ithamar his son, and cover not your head, neither rend your clothes. Sala ka, dili pa gani, no? So di siya pamahayon, lest ye die, unless ye wrath come upon the people. But your brethren, the whole house of Israel, bewail and burning which the Lord had kindled. I shall not go out from the door of tabernacles to the congregation, lest ye die. For the anointing oil in the Lord is upon you. And they did according to the word of Moses, and the Lord spake unto Aaron, saying, do not drink wine, nor strong drink. Oh, dito na, no? Sa sutian ni Moses, no? Thou nor thy son with thee, when ye go in the tabernacle on the congregation. You have 100% of backup left. Mauni ang kuan ni Moses. And the Lord speak unto Aaron, saying, do not drink wine. Wine, bising di lang siya strong wine, no? Nor strong drink, no? Nor thou son with thee, apilihang mga anak, no? When ye go into tabernacle of the congregation. Mo to ang sayop atong mga kuano, kay nakainom sila wine. Di ba hubog og dili sila hubog, bawal di ay to, no? Bising wine lang. Di ba? Na may wine karon nga kanang dili makahubog, no? Sa siya kanang May, di ba? Di siya makahubog, pero kumukuan ka sa tabernacle, bawal na siya, no? Lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generation. O, statute na siya forever. And that may put different between holy and unholy, between
unclean, ug mao na siyang kalainan diha, no? That he imitates the children of Israel, all the statutes with the Lord that is spoken unto them by the hand of Moses. So mo na ang senaryo, no? Nga, pantayan mo. So journal what other verses promises come to mind in connection with the primary passages. Review verse and Revelation 13. Uy, atong scribe, kamusta atong scribe? Nasulat ba to? So humana kita sa ato ang inverse, no, nga pag infection mahitungod ato ang relationship, no, atong gibasa nga mo pa silot ang Ginoo, no, o daghan pa to nga nay mga false nga mga prophets. Mulago kita sa ato ang cornerstone connection. Welcome kita sa ato cornerstone connection, no? Sabat ko sa atong junior youth nga murag mahantong atong first quarter. Kings and prophets, there's never doubt in the valley. O prophets na nino, si Elijah nino. Ang ipabasa diri 1 John 5:14. So ato ukabon murag nabasa na ni, tanaw na to. 1 John 5:14, mga italaki TV. So nanay KJB diri. And this is the confidence. Ay, batog na familiar kanta o din, no? And this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He hear us. O, apilang 50, no? And if we know, kay sa kanta, that He hear us, whatsoever He asks, we know that He have the petition that we desire of Him. Di ba mahinaw na ito nga confidence, no? Confidence, no? Kay naalagay mo tubag sa itong mga pag-ampo, no? Nasa ato ang Ginoo, no? O kung mangayo kuno ta, di ba? According to His will, sa iya pong kabubuton, di ba? Dili sa imuha, no? Kung mangayo ta according to His will, He hear us, no? Makadungog siya. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, you know that we have the petition that we desire of Him. Sumal siyang nindot nga kung sa teksto sa pag-ampo, no? Nga mutubag siya pero sa iyahang will, dili sa imuha, no? Pero kung makasiguro ta nga tubagon, di ba? Mahimo siya, no? Kay ihamang nadunggan. So, basa na itong insight in the plus light section. Ellen G. White has some specific suggestion for Christian or discourage. Uy, na-discourage naman diri. Faith, prayer, and work, peace, involve trusting God and knowing that He is still with us, even when we don't feel like it. Our faith is not based on how we feel, but on the Bible promises that God is faithful and cares for us. No matter what, prayer is our contact with God, just as God spoke to Elijah through the gentle voice He speaks to us in times of prayer. Prayer isn't just a talking to God. Uy, di lang kuno siya talking to God. It's involved listening to Him. Napilihang pagmanginaw.
Work takes us outside of our own problem and help us focus on the needs of others. Doing something kind for someone else can help lift up spirit when we're down. Can you think of something you can do someone else that might help you to feel better? O maka nauna ka ba niya nahigala? Tanaw na tutong iyahang plus light, no? Sa iyahang application. Browse ninyo, no? Pakitaon ninyo sa application. Sabat ko lang PM. Onya Cornerstone Connection, Lesson 11, Doubt in the Valley. I-click, no? Isa na sa ka-page, maong pangitaon ninyo to ang plus light na sinugdanaan, no? Ang Patriarchs and Prophets, page 164. For the disheartened, there is a sure remedy. Oh, nakuno si remedy. Faith, prayer, works, faith, and activity will impart assurance and satisfaction that will increase day by day. Are you tempted to give way to feelings of anxious, forebodings of utter despondency in the darkest day, when appearances seems most forebodings? Fear not. Oh, di ko no kamali. Have faith in God. He knows your need. He has all power. His infinite love and compassion never weary, never will. He will change the covenant He has made with those who love Him. Diba, tabako niya katong nahikog makaniya. Sumana ang ato ang Cornerstone Connection. Balago na kita sa ato ang Sabbath School sa atong mahamtong. Welcome na kita sa ato ang Sabbath School sa mahamtong atong first quarter. Psalms lesson 11 na to, longing for God's in Zion. Og ato pagatun-an ang sa Tuesday. Welcome kita, no? Sa ato ang pagtuon sa Tuesday, gamito na itong gamito, no? Hard copy na ito nga lesson, paperless na ito nga lesson, atong PDF, mga application. Sabbath ko lang PM, ma-download sa Play Store ang SSQ Sabbath School Quarterly. Kung dili mag-application, mag-browser, i-browse sa browser sabbathschool.adventist.io pangitaon to ang Sabbath School nato sa mga hamtong ang Psalms. I-click dayon ato ang lesson 11, i-click ang ato ang Tuesday. Mga katrito sa bundok. Tus kuan. Green na ba no? Na green nga bundok, no? This picture. Tuesday, March 12, Zion, the home of all nation. So na bagay ang papunto sa heaven, no? Basta natin ng inside trade. Psalms 87, 1-2 nga mga verses. What makes Zion such an esteem, please? Basta natin ng KJB. His foundation is in the holy mountain. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwelling of Jacob. Dito ko na siya sa Zion. Psalms 87 is a hymn celebrating Zion, a God especially chosen and beloved city. The foundation of God's temple is on the Mount Zion. Mabasa diri Psalms 2:6, Psalms 15:1. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Psalms 15:1. Lord, who shall abide in thy tabernacle?
Who shall dwell in thy holy hill? At the end of time, Zion will rise above all mountains, signifying the Lord's sovereign supremacy over whole world. Oh, the country, Psalms 92 to Isaiah 2, Micah 4:1 refers to Zion as mountain to highlight His majesty. Psalms 33, as the dew of Hermon, as the dew of descended from the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. God's love the gate of Zion more than all the dwelling of Jacob. Kung dibasa Psalm 7:2, expressing the superiority of Zion over all other places. Israel that were special gathering places of God's people in the past, such as Shiloh and Bethel. Those Psalms affirm the true worship of God is in His chosen place and His prescribed way. Psalm 57:37. What are the glorious things that is spoken of Zion? 87. Glorious things are spoken of thee, O city of God, Shelah. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me, O Rahab. Behold, Philistia, the Tor with Ethiopia. This man was born there, and of Zion it shall be said, days that man was born in here, and the highest himself shall establish her. The Lord shall come when He righteth up the people, that this man was born there. Shelah. As well the singer as players on the instrument shall be there. All my spring are in thee. Diba? The glory of Zion draws all the nations to God. And so the border of God's kingdom and extended to include the whole world. Notice that God does not treat other nation as second-level citizen. Even its Zion is portrayed as a spiritual birthplace of all people who accept the Lord as their Savior. The registering of individual was done according to their birthplace. Birthplace, no? Sa Nehemiah 7:5, Luke 2:1-3. And my God put into mine heart to gather together the noble and rulers and the people, that I might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up the first, and found written therein. Sayok 2 verse 1-3. And it came to pass in those days that went out decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed with Augustus. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone who is own city. Three times of Psalms state that the nation are born Zion, meaning the Lord provide them with a new identity and grant them all privileges of lawfully born children of Zion. Psalms 87 point to the salvation both the Jews and the Gentiles under being united in one church through Christ. Redeeming ministry. Romans 3. Mga Romans, Galatians. Romans 3:22, even righteousness of God, which is faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Romans 10:12,
For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Galatians 3:28-29. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all in Christ Jesus. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew, no circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bound nor free, nor Christ is all, and in all. Di ba maisa nagkita pa kita, no? The sum for trial of the prosperity of Zion. Reminiscent of Daniel's vision of God's kingdom becoming an enormous mountain that fills the whole earth. Oh, sa Daniel, no? Nga mabasa sa Daniel, kabak-ambak mo ni. Daniel 2:34-35 o 44-45. Thou sawest still that a stone was cut out without hands, but to smooth the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. When was the iron and clay and the brass and the silver and the gold broken to pieces together and became like a chaff of the summer, threshing floor? The wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the images became a great mountain and filled with the whole earth. Tama din yung mountain dito. Daniel 2:44-45. And in the days of the king shall the God of heaven set up the kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and shall stand forever. For as much as so is that the stone was cut of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, brass, clay, and silver, and gold, the great God hath made known to the king that shall come to pass hereafter. And the dream is certain. O manang pagsubad ni Daniel, no? And the interpretation thereof sure, no? Maabot yun ang gingharian, no? Nga maoy mo pong kagsta ng gingharian. Anong Jesus parable about God's kingdom growing into huge tree that hosts a bird of the air sa Matthew 13:32, which ended as less than all seed, but when it grown it is a greater than the herd, and become a tree, so that the bird also of the heaven comes and lodges in the branches thereof. So kato ng mustard seed, no? You have 100% of backup left. So, conclusion question kita, paliko nato niya, panlakaw kamo ang ihang teksto, Matthew 28:18-20. KJV, no? And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I am with you always, even unto the end of the world. Sumo na, no? Nagitudlo, teach, baptize, unya katong tulo kagahom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, no? Og itudlo ang tanan nga gipangtudlo, di ba? Og mato iyang padasig
nga lo I am with you always, no, even unto the end of the world. Pangutana, how does Zion readiness to adopt all people find its fulfillment in the Church Great Commission to preach the gospel to every nation? How does that fit in with our call to preach the three angel messages? So, ang call sa three angel messages. So, ato sa alang tao ng ato ang kapanahunan to finish the day. Sa di pa kita mo Hosea na, no? So, mostly cloudy na kita. 31 lang gihapon ang ato ang high na to nga temperature nga Celsius. Nius-us ato ang chances of precipitation. 50% na lang kuno. Today lang gihapon. O maramdaman kibali ang ulan-ulan. Dito sa alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. So na ay ulan-ulan kung mahitabo ka na, no? Mauna ang ato ang lakad sa panahon. Balik ko na to ang ato ang conclusion question. How does Zion readiness to adopt all people find its fulfillment in the Church Great Commission to preach the gospel to every nation? O kato nga ma-preach yun sa gospel, no? Every nation, no? How does the idea fit with our call to preach the three angel message? Nagkunik-kunik na katong palakaw kang sa three angel message, no? Nga, di ba, katong worship Him, di ba? Prayer God and worship Him. The hour is at hand, di ba? Worship Him who made heavens and the earth and the spring of water. So, mana nga, di ba, maka-worship kita sa ihang itong Zion, no? Ang love kipal sa Ginoo lapaw pa dito sa dwelling ni Jacob kay dito siya sa Zion. O mountain daghan magoy ko anak Zion. Sige magkuan sa to sa Zion, no? Mangita tag images tanaw na tuon sa ipakita sa images. Ato sang insert ang Zion na ay Wikipedia ni basa diri sa Zion, no? Zion ang Hebreo na apoy sulat diri sa Hebreo, no? Various translated Zion, no? Mananaw datag images sa Zion naon sa basketball mahinoon nagipakita diha ang Zion na day basketball player nga Zion, no? Pero may mga Zion, no? Mga mountain na mga mountain there sa Zion kay katong pareha kang Elijah ang gipaadto siya sa kuno bukid kay makikita saya ang Ginoo, no? Unya mountain mo puning ato ang Kodak, no? Mao na nga the home of all nation, no? Ang Zion. Nindot mo po nang naakas ibabaw kay makita ang puning mo nang bra makita ni mo tanan, no? Ipakita ni mo ang syudad, makita na kung dako kayo, no? 360 kanang 360 ang imuhang pagtan-aw sa kanang Kodak, no? Makita na labi nag pati ang kuan, di ba, more mo gud ga putol sa usa ka syudad ka kanang mga tubig-tubig, no? Mga tubig-tubig, mga river, di ba? Sumo na nga makita nimo, no? Kung naka sa Zion kay habog-habog magid na siya, no? Pero i-preach, no? Sa tungkuan
kanang suga no nga naa kibalis bungtod dili matabunan mo ba betul sa sayon kipalihil, di ba? So preach the word kibalik hapon. Muna na ang ato ang pagtapos sa ato ang Sabbath school no, sa ato ang Tuesday. O ato nang tapuson pinagi sa pag-ampo ang naa sa kwarto no kung sa pagluhod. Kunya is no makidungan secret prayers and prayers sincere prayer Paul magdungan sa pagampo sa atong pagsugod magampo kita ug magbenediksyon. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you and be gracious to you. The Lord will hands upon you and give you peace now and forever. Amen. Salamat po na pagsunod ng turmanon. Pagkunandong siya ang pulong taga-bi. Mao kini ang yung Bible study on lesson study on the word Samaritan lesson karon. Communion with God. I will gospel sa Heptology the 7th part. So itong textual YouTube sorry itong amang presentation. Dari kita alayon sa Marso no ato ang third week mga month na to no ang ato ang fire prevention month atong women's month global youth day nato na po diri Lenten season Ramadan so anto diri kayo ng Diyos na lang kayo madas na dalay ko ng Diyos.